नाव घेवपाक जाय आसलें कोणाचेर एलिगेशन आसा पळय आमी पॉलिटिशियन आमचेर एलिगेशन आसूंक शकता। एकूच इन्सिडंट जाल्लो तो म्हणटा आसतलो सुरी कापून मारता हें करता तो तेजो खूद बीजेपीचो सेक्रेटरी तेजेर आसलेलो तो आमी तेज्या वांगडा आसलेले। म्हाका दिसता हे बीजेपीचे असलेच करपाक उठल्या कळ्ळें न्हू। तेजो बीजेपीचो आतां सेक्रेटरी आहा तेजेर तो आसलो एक्चुअली आनी आमी तेज्या वांगडा आसलेले। ते सुद्दां आमी ते कोर्ट जिखला तेजो सेक्रेटरी कोर्ट जिखलेलो आहा सद्या कळ्ळें न्हू। तितून आमी आसलेले वांगडा आसलेले तेज्या तो व्हिडिओ व्हायरल करून आनी म्हाजे कोणा वांगडा तशें सुरी घेवन फोटो आसा तेणी दाखोवचे हाडचे बेश्टीत घेवन फटाके मारचे न्हू तेणी। तो जातनाच दिसता म्हाका तो म्हणटा न्हू जातनाच फोटींग जालोलो। फोटींग उलोवन उलोवन लोकांक तो कितलो फोटींग सांगतलो रे वास्कोकारांक कळ्ळें तुका न्हू। बरो कूल राव तुजी तुज्या पांया पोंदची जमीन हें माती घसरत आसा तुका दाम बाब दाखयतलो। तुवें जे लोकांक शपथी घेवन घेवन वास्कोन सांगलां कळ्ळें तुका न्हू आपूण हें करतलो जॉबाक लायतलो। फोटींग उलोवनाका कितें आसा फॅक्च्युअल सांग। तुका लॉंग रन पॉलिटिक्स करपाक जाय फॅक्च्युअल उलय लोकांक फोटोवंक सांगनाका। आतां सांगता तो जॉबाक लायतलो कावन्सील इलेक्शन आसा कितें करता रे तूं। बरो कूल राव काम कर डेव्हलपमेंट कर। कितें डेव्हलप केलां तुवें वास्कोन आयच्या डेटीर कितें डेव्हलप केला एक तरी डेव्हलपमेंट। तो ब्रिज तुवें 10 वयर देंवयलो 10 सकयल देंवयलो तान्या कडलो। बस स्टँड कितें केलां ते आतां अजगरां भोंवंक लागलीं खंय केला रे बस स्टँड। बाकीचे सगळे पयलींच्या आमदारान केल्ले तूं फुडें धुकल्ला। स्पोर्ट्स सिटी करता म्हणटा ते स्पोर्ट्स जॉगर्स पार्क कितें तुजो टर्म सोंपत येयलो मरे सोंपत येयलो। खंय तरी नंदबाई वेगळे वेगळे पार्टीन जंप मारून तुम्ही आयज काँग्रेसीन पावल्या हाजेर तुमी कशें पळयता। पळय हांव खंयच्याच पार्टीन नासलो तो म्हणटा देवे गौडान आसलेलो एज अ फ्रेंड कावन्सिलर। तो पयलीं कावन्सिलर आसलो आमचा कालू जालमेदा तेन्ना हांव तेज्या वांगडा आसलेलो। हेणी कितें केलां आमी जेन्ना बीजेपीक सपोर्ट केल्लो कालू जालमेदा हो रिक्षा घेवन भोंवलो मरे सगळे वयल्यान सगळ्यांक सतीश दोंड सगळ्यांक गाळयो मारतालो मरे वयल्यान सगळे टॉप लिडरांक गाळयो मारून मारून टिकेटी घेतले हेणी। आनी आतां तुका बीजेपी जाय आतां हें घातलो म्हूण संत जालो कितें उलोवचें न्हू। तुवेंनूय 4-5 पक्ष बदलल्या खूब जाणांक सपोर्ट केला खूब जाणांक भितरल्यान कितें कितें केलां तुवें आनी आतां तुका आमदार जातकूच बीजेपी जाय हय तूं केन्ना तुका टिकेट रिजेक्ट जाला। म्हाका आयकूंक येला बीजेपी टिकेट दिपकाक दिता म्हणून मागीर हो खंय वयतलो दिपकाक दिले होय नाचतलो मरे हांगासल्यान थंय हो आतां अशें वारें येयलां खंय ते तेंच्या एग्जिक्युटिव्हान उलयता की हेका टिकेट ना टिकेट दीपक नायकाक मेळटा। मी हो खंय धांवतलो हो सोडटलो पॉलिटिक्स दीपकाक सपोर्ट करतलो बीजेपीनूच रावतलो सारको ते तेणी आन्सर करपाक जाय।